बिल्कुल भवानी एथिरे तो कौन द्विमत ना गोटे जुगर अवसान घटी किंतु कहुपर अनेक नेता तो आसवे राजनेता सृष्टि हे किंतु दाम राउत को जगह कहीं हुए तो नहीं पारे कारण सी 7 थर केवल विधायक नथिले पूरा राज्यवासी से गोटे परिचित चेहरा चर्चित चेहरा निजर नियारा अंदाज से सब बेले ख्याति लाभ करते सहित निर्भीकता स्पष्टवादिता ये सब गुण गोटे महान राजनेता हिसाब से परिणत करता एवं बहु गुरुत्वपूर्ण दायित्व से रही 7 थर विधायक एरसमा पारादीप ए दुई निर्वाचन मंडल से निजर 7 थर विधायक भाव निर्वाचित हो आसी केवल एरसमा पारादीप भितर से सीमित नथिले सारा राज्य से सीमित हो रही सारा राज्य से निजर प्रसिद्धि लाभ करते निजर नियारा अंदाज पाई एवं आज जितेबाला 83 वर्ष बयस देहांत होउछि से समय जो माने पाखुरु जानी जो माने पाखुरु देखी एवं जो माने तांको सहित काम करछंती से माने आसुछंती सरकारी बासभवन ने तांकर शेष दर्शन करुछंती श्रद्धा सुमन मध्ये अर्पण करुछंती आमे देखिले आज सकाळु पुलिस कमिशनर पूर्वतन पुलिस कमिशनर सौमेन्द्र प्रियदर्शी से मध्य आसी पहुंची शेष दर्शन कले संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास से मध्य किछ समय पूर्व आसीथिले एवं से मध्य श्रद्धासुमन अर्पण कले एवं ता सहित अनेक वरिष्ठ नेता जो माने वर्षान दामोदर राउत को जानी से माने से संपर्क में निहाती भाव में पचारि बुझा एवं ता सहित जो माने अनेक पाई एवं मध्य रही तो तांकुठु से माने निहाती भाव में शेष दर्शन करने आसुँच जहाँ कार्यसूची रही पुओठू आम सूचना पाऊलु जे आउ कि समय पर अर्थात 9 टू 9:15 भितर पार्टी कार्यालय को अर्थात शंख भवन को जीव मर शरीर दाम राउतर एवं परवर्ती पर्यायर विधानसभा जितेबाला 10टा समय खोल से समय विधानसभा को निया मर शरीर को एवं सेठार गार्ड ऑफ ऑनर दिया एवं तापरे निजर माटी जन्म माटी निजर जो कर्मभूमि सेठाकू निया एवं परवर्ती पर्यायर पुरी स्वर्ग द्वारा निया सेठार अंतिम संस्कार करा ये निहाती भाव में कहुई पार जे दामोदर राउत गोटे एमती चेहरा जी कि गोटे राज्य राजनीतिर गोटे बड़ चेहरा एवं जहाँ को आधार करी जहाँ को नहीं अनेक राजनेता सृष्टि होती जहाँकर निर्भीकता जहाँकर स्पष्टवादिता ये सब भितर निहाती भाव में कहुई पार कौटी ना कौटी दामोदर राउत निजर एक नियारा परिचय सृष्टि करते एवं जो निजर कहवा शैली निजको अन्य पाखरे पहुंचेबार शैली निहाती भाव में ख्याति आनी देइथिला एवं से प्रतिटी घरे परिचित चेहरा एथिरे कोनसी दिमत नाही एवं जेहेतु तांकर देहांत होउछि आज तो तांकु देखिबा पई तांकर शेष दर्शन करिया पई भुवनेश्वर जो माने अछंती तांकर सरकारी बासभवन ने तांकर शेष दर्शन करिया पई आसी पहुंचुचंती एवं दाम राउत जे केवल राजनेता थिले ताहा नुहे से जड़े एभली एक संगठक थिले जी निज संगठन उपरे मध्य तांकर पकड़ रहउतला प्रति निर्वाचन मंडल प्रतिटी घर प्रति मुरबी ना प्रति भोटर ना तांको मुहरे रहउतला तो ये एमिति एक चेहरा दामोदर राउत जहाँ को हरैबा पारे ओडिशा राज्य राजनीति गोटे बड़ शून्य स्थान खाली होउछि एथिरे कोनोसी द्विमत हवा नै एवं भवानी जो भाई आप कहते जे ये जड़े महाद्रुम राज्य राजनीति गोटे महाद्रुम एवं अनेक बार निजे सरकार थाई मध्य अनेक बार निजे सरकार थाई मध्य अनेक कथा कहिसंती अनेक साहसिक पदक्षेप लेइसंती एवं अनेक थर मध्य से कोठी ना कोठी एभली एक स्टेप नेइसंती जहाँ पाई अनेक तांको पर्यायर समालोचना होबाक पड़ितला किंतु परवर्ती पर्यायर से निजर निर्भीकता पाई निजर स्पष्टवादिता पाई से कोठी ना कोठी लोकप्रियता हासिल करथिले तो आज एभली एक वर्षीय नेता को हराई कोठी ना कोठी केवल निर्वाचन मंडल नुहे सारा राज्य निहाती भाव में जगदीश कोठी ना कोठी एभली एक यात्रा रे वर्तमान डॉक्टर दामोदर राउत जो यात्रा आउ के साधारणतः फेरी भी न थाए ओडिशा राजनीतिर से थिले सबुठारु चर्चित व्यक्ति जमती आपण कहते अनेक राजनेता सृष्टि होईची अनेक राजनेता ओडिशा राजनीति को आसिछंती निजर प्रभाव विस्तार करिछंती किंतु डॉक्टर दामोदर राउत ए मानक ठारु समस्तक ठारु भिन्न थिले अनेक थर विवाद सृष्टि करिछंती किंतु विवाद जेतेबेले सृष्टि होईची केबे मध्य पछु को हटि नाहंती केबे छेप ढोकी नाहंती तांको जीवन रे बिल्कुल एभली राजनेता
ତାକୁ ଦେଖିବା ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନେକ ରାଜନେତା ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏମିତି ଏକ ଚେହେରା ଥିଲେ, ଏମିତି ଏକ ରାଜନେତା ଥିଲେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ ନିଜର ପରିଚୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର କରୁଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଏକ ରାଜନେତା ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକବାର ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦେଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କେବଳ ପାରାଦୀପ ହଉ କି କେବଳ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ହଉ, ଏ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଥିଲା, କେବଳ ଏ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସୀମିତ ନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ନେତା, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଚୟ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରୁ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କେବଳ ରାଜନେତା ନୁହେଁ, ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କଠୁ ଅନେକ ସାହସିକତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ରାଜନେତା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁଠି ସବୁଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ରାଜନୀତି ଏକ ବଡ଼ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଚାଲିଗଲେ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଥିଲା ଟିକେ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେଲା ପରେ ହାର୍ଟ ଯେତେ ପମ୍ପିଂ କଲା ବି ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲାନି, ଚାଲିଗଲା। 5:23 ସକାଳେ ଏବେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ତାପରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଯିବେ, ଆସେମ୍ବଲି ଯିବେ, ତାପରେ ନିଜ ଏରିଆକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁଜଙ୍ଗ, ପାରାଦୀପ, ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ଏରସମା ଯିବେ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହଉଥିଲା, ପୁଣି ଭଲ ହଉଥିଲା। ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର ତ ଏମିତି ଘଟିଗଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ଦିନ। ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଦାମ ରାଉତ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର ନାଁ, ସେଇ ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ଦରଦୀ ମଣିଷ, ଯିଏ ତାକୁ ଜାଣିଛି, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ମୋ ବାପା ବୋଲି ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି। ସମାଜରେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଝିଅ ବି ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ବାପା ଦାମ ରାଉତ ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।